1202 مع أمال جعيط بمساهمة البنك العربي لتونس ATB. محترفون في خدمتكم. Je voulais mettre en avant l'agriculture et l'artisanat. En fait, même dans le mot agriculture, il y a agri et culture. Il y a les deux. عسلامة ومرحبا بكم. اليوم في 1202 ماناش باش نعملوا دورة في بلاصة جديدة ولا بقعة معينة. اليوم باش نحكي لكم على un produit pas comme les autres. Un produit عنينا الكل على خاطر يمس كل واحد فينا d'une manière ou d'une autre. البرودوي هذا عرضني توا عنده فوق العام ونص. ياسر شد اهتمامي سي بيان كو قعدت نتبع فيه. هو en fait c'est un coffret فيه دبوزة زيت شملالي ولا شتوي بيو et un objet d'artisanat. Le coffret est conçu comme un cadeau. يمس فينا الفلاح اللي يحب الارض وغلتها ويمس فينا اللي تفكر صنعة والديه واللي يجي لباله خرايف مماته ولا حتى كتب التاريخ نتاعو كيف كان صغير. لوبجي ضخم وما فماشي ان ديتاي لي سي وازار. دبوزة صغيرة وزينة عليها اتيكيت لانسيان تحط تونس في قلب البحر الابيض المتوسط à travers une carte géographique ancienne. Le coffret se décline dans des tons vert et or يفكرك في الوان واراضي بيجا والكيف وقت القمح يبدا يكبر والعام يكون صابع. ولا فما صندوق يتشبه الخوه. هاو دبوزة زيت محطوطة مع مغرفة لوح صغيرة مزينة. هاو دبوزة زيت مع اون روز دي سابل مونتي ان بيجو. هاو دبوزة زيت مع خمسة فضة مع كارو سيراميك ولا كواتر في الموزايك ولا انتساج صغير مليان بالخزامة باش يفوح التيق. فهمتوني علاش قلت لكم لي الكوفري هذا يمسنا الكل؟ على خاطره يحكي علينا وعلى بلادنا وتاريخها وعلى واقعنا اليوم. الحلو في هالبروجي اللي هو سي اون افيرماسيون تاع ليدونتيتي نتاعنا في كل شقيقه ورقيقه. حتى من اختار دبوزه نتاع الزيت سي ان كلان دوي للباس نتاع لي غلادياتور دو كارتاج. والليفري اللي فيه ستوري تيلينغ نتاع البرودوي الكل يحكي على بلاد اسمها تونس وشجره الزيت فيها عندها برشا بلاصه غاليه وكبيره في قلوبنا. المشروع هذا اسمه اغيار غورمي. إلي بورتي بار اون فام عادة حياتها ما بين الفلاحة والفن ووقت اللي تركز في دومين تتوحش للسيكتور الآخر وهي زوز تحبهم وتعرفهم وتقدر ماليهم. هاو نسمعوا لميا بن جمعة مجول تحكي عليه. Tout ce qui est artisanat, galerie d'art, etc. On vendait des tableaux, on vendait tout ce qui a trait à l'artisanat revisité. Et puis, je m'étais passionnée d'agriculture à un certain moment et donc j'y suis revenue. On revient toujours à ces choses-là. Et donc, c'est pour ça que Aréar Gourmet a été créé. Donc, quel est le coffret qui a le plus marché? Celui où il y a de la céramique, celui où il y a de la mosaïque, celui où il y a une zazwa بالقهوة, celui où Aréar rend hommage à la poterie de Sejnen. Et puis, il y en a beaucoup d'autres. Là, je vois la sélection avec les parfums, je vois une sélection avec des tissages, avec des porte-clés en argent, avec carrément des bijoux, ou des portes de encens. Ce sont des collections. En fait, on va dire que la mosaïque plaît beaucoup, le bijou aussi, le bois d'olivier, travaillé avec une palme d'or, ça plaît beaucoup. La rose des sables, travaillé en bijoux. Vous avez aussi le bijou c'est vraiment pour faire un cadeau noble et VIP. Participer tout d'abord au New York Fancy Food Show. Quelle année? C'était en 2015, voilà. Et à ce moment-là, c'était avec un groupe Oléicole que je remercie au passage, qui a adoré le produit et qui m'a dit voilà, il faut qu'on soit ensemble avec eux et dans leur stand. Donc j'ai participé comme ça. Et puis il y a eu Dubaï Golf Food aussi, qui a très très bien marché parce que bon, le cadeau là-bas c'est important. En fait, on dit que c'est healthy et tasty et en même temps ça raconte la culture orientale. Donc quelque part quand vous offrez quelque chose comme ça, il y a beaucoup de sens et de messages. Vous pensez à quelqu'un, vous pensez à sa santé, vous lui offrez une huile d'olive de qualité, voilà. Et aussi un objet d'art qui raconte une histoire orientale. C'est ça le but. Par l'huile d'olive, il y aura d'autres produits. Et il y aura des dates. On a déjà fait des dates, mais toujours de l'huile d'olive, des dates et un objet d'art. Parce que c'est ce que nous avons de plus noble en Tunisie. Donc la date, toujours dans le coffret, le même coffret, on va faire la même démarche que fait l'huile d'olive avec la date, qui est la deglet nour, je suppose, qui est le fruit par excellence de la Tunisie, le fort symbole de la Tunisie. Exactement. Il y aura aussi de l'eau de rose. Les coffrets Aréar Gourmet في سما شدوا اهتمام برشا ناس اخرين. اليوم موجود في البوتيك نتاع متحف باردو والاجانس دو ميز ان فالور دو باتريمون ولات تتقدم فيه في لي بوين دو فونت نتاعها في برشا موزيات y compris في المطار.
اليوم كوفري اغيار غورمي مازال كي مشى مع الفونداسيون غامبور للصين باش يمثل تونس auprès de beaucoup d'artisans اللي كل مرة باش نتعرفوا على واحد فيهم في كل ثنية من ثنيات هالبلاد العزيزة. فوالا 1002 سي فيني بور aujourd'hui. امل جعيت وميليونتونيزي.com حكاو لكم اليوم على لي كوفري اغيار، والمرة الجاية على شنو باش يحكيوا لكم وزعما وين ماشيين. اللي فلت 1002 متاع اليوم ينجم يعاود يسمعها على البودكاست sur radioexpressfm.com ولا على الباج فيسبوك متاع ميليون تونيزي. ألف اثنية واثنية مع أمال جعيت بمساهمة البنك العربي لتونس ATB. ATB محترفون في خدمتكم.